ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଭୋଇପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିପଡ଼ାର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ବଡ଼ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅମିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭୋଇପାଲି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ବରିଆ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ସଚେତକ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ କେଶବ କରସେଲ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ବୋଲି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଛା ବଛା 16ଟି ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଜୁନିୟର एफसी मुकुंदपुर और कुतरा ब्लॉकर गंगाजल फुटबॉल टीम मध्य होता। गंगाजल टीम 3टी गोल दे जीति टूर्नामेंटर चैंपियन होता। चैंपियन गंगाजल टीम को नगद 20,000 टंका सहित ट्रॉफी प्रदान करते मुख्य अतिथि श्री अमिय कुमार प्रधान। उपविजेता मुकुंदपुर टीम को नगद 15,000 टंका सहित ट्रॉफी प्रदान करते सम्मानित अतिथि श्री महेश्वर बरिया। तृतीय और चतुर्थ स्थान पाइथिबा पांडरापाली और गिरिजा टोली टीम को ट्रॉफी सहित 3,000 टंका लेखा पुरस्कृत करते श्री केशव करचल और बरज किसान। रेफरी दायित्व डायमंड मीज पटेल एका राजा बाग तुलाउता बेले आयोजक कमिटर विकास किसान समीर नायक दिलेश्वर किसान। सुंदरगढ़ जिलूर प्रमोद कुमार जगदेव रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।